हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं स्किल्स ऑफ एसईओ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप ब्लॉगर में कैसे अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि थीम्स कैसे इंस्टॉल करनी है, थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, और इसके अलावा उसकी लेआउट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसमें पोस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं और पोस्ट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आप कीवर्ड्स कैसे तलाश कर सकते हैं और इसके अलावा अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पर आप कैसे काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। आपने आना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। मैंने आपको लेआउट्स के बारे में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे कि आप इसमें पोस्ट कैसे कर सकते हैं। आपने पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कोई भी पोस्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई पोस्ट नहीं की। न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोस्ट का डैशबोर्ड सामने आएगा। ये इसका इंसर्शन एरिया होता है। यहाँ पर आप टाइटल पुट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप अपना आर्टिकल को पुट कर सकते हैं। मैं एक टाइटल लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ टॉप 10 बेस्ट टॉप 10 बेस्ट पबजी प्लेयर्स इन पाकिस्तान। देखिए, ये जो सबसे पहले आप टाइटल में लिखते हैं यही आपका मेन कीवर्ड्स होता है, और आपने इस मेन कीवर्ड को टाइटल में ही पुट करना है। और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में पुट करेंगे। मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ कि आपने अपने टाइटल को, अपने कीवर्ड को टाइटल में कैसे पुट करना है और अपने कीवर्ड को आपने अपने आर्टिकल में कैसे पुट करना है। तो सबसे पहले मेरा ये कीवर्ड है टॉप 10 बेस्ट पबजी प्लेयर्स इन पाकिस्तान। तो मैं अपना आर्टिकल पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पहले से ही आर्टिकल एक लिखा है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और इसके अलावा मैंने टॉप 10 पबजी प्लेयर्स के बारे में लिखा है। ये आर्टिकल पुट हो गया। अब देखिए, मैंने मज़ीद कीवर्ड्स को भी यहाँ पर टारगेट किया है। अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने पिक्चर के आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा। आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट से, अपने कंप्यूटर से आप जो भी तस्वीर ऐड करना चाहते हैं इस आर्टिकल में उसको पुट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इंसर्ट हो जाएगी। ये जैसे इंसर्ट होगी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें अपना कीवर्ड इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपना लिंक भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। आप जिस तरह अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। सेंटर में रखें, साइड पर रखें, लेफ़्ट राइट जहाँ भी रखें हैं। इसमें कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन, दरअसल कैप्शन में भी आप अपना कीवर्ड ही दें ताकि आपका आर्टिकल रैंक हो। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप इसे मीडियम रखना चाहें, लार्ज रखना चाहें, इसके अलावा स्मॉल रखना चाहें, साइड पर रखना चाहें, बीच में रखना चाहें, ओरिजिनल रहने दें। ये आपकी मर्ज़ी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन कितनी करना चाहते हैं, इसमें लिंक ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। तो सारी सेटिंग आप तस्वीर की यहाँ से कर सकते हैं। आर्टिकल की सारी सेटिंग तकरीबन यहीं से होती है। इसके अलावा आर्टिकल की बैक लिंकिंग होती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
تو میں ایک اور تصویر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انسرٹ امیج پر کلک کرنا ہے, اپلوڈ فرام کمپیوٹر. اس کے علاوہ چوز فائل پر کلک کریں گے. جیسے چوز فائل پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپنی ساری کمپیوٹرز کی تصویریں نظر آئیں گی. آپ کسی بھی فولڈر سے اپنی تصویر اٹھا کر یہاں پیسٹ کریں. اس کے علاوہ یہاں سے سلیکٹ کر کے اپنی آرٹیکل میں آپ پٹ کر سکتے ہیں. سلیکٹ پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے آرٹیکل میں پٹ ہو جائے گی. اس کے بعد صرف اور صرف ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اسے سینٹر میں رکھنا چاہیں, لیفٹ رائٹ رکھنا چاہیں, یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے. اس کے سائز کتنا رکھنا چاہتے ہیں, اس پر کوئی لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ سارا کا سارا آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر دیتا ہوں. آپ اس کی مزید جتنی بھی سیٹنگ کرنا چاہیں, اس کو جتنا آپ خوبصورت کرنا چاہیں آپ خود کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بس ٹیمپریری سمجھا لیا. اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا مین کی ورڈز ہوتا ہے. آپ اس مین کی ورڈ کو ٹائٹل میں پٹ کرنا ہے, ڈسکرپشن میں پٹ کرنا ہے, ٹیگز کے ایریا میں پٹ کرنا ہے. تو میں اس کو ایک پیراگراف کی شکل میں پٹ کرنا چاہتا ہوں. Are you want to know about top 10 best PUBG players in Pakistan؟ تو یہ ایک طرح کا پیراگراف بھی ہو گیا اور آپ کی یہاں پر کی ورڈز بھی پٹ ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے اپنا کی ورڈز کو پٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی مزید ایس ای او بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اس کی آن پیج ایس ای او کے بعد اس کی آف پیج ایس ای او کرنی ہوتی ہے. آپ کو میں ساری ڈیٹیل اس کے بعد سمجھاؤں گا. ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پڑھیں گے. اس کی مزید جتنی سیٹنگ کرنا چاہیں اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ہاں, اور ایک بات ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بولڈ ضرور کرنا ہے. اس کا کلر چینج کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو آپ کا مین کی ورڈز ہے اس کو آپ نے بولڈ ضرور ہی کرنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پر یوزر کا فوکس رہے اور اسے پتہ چلے کہ یہ بات کیا بتانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں سملرلی کی ایک ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں تو یہ پیراگراف کی شکل میں یہ پورا پیراگراف ہی ہیڈنگ بن جائے گا. تو جب آپ اس میں پٹ کرتے ہیں تو آپ خود سے ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. جیسے میں اس کا ہیڈنگ دوں گا تو یہ سارا ہی سلیکٹ ہو, دیکھیں. لیکن آپ اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ اس کو انٹر پریس کر کے جو نیچے کا پیراگراف ہے اس کو آپ نارمل کر دیں تو یہ ہیڈنگ بھی بن جائے گی اور نارمل بھی ہو جائے گی. یہ دیکھیں پھر سے نارمل ہو گیا. تو اس طرح سے آپ اپنے کی ورڈز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کی ورڈز میں کوئی اپنا لنک ایڈ کروں, یعنی اس کو ہائپر لنکس بھی کہتے ہیں. اگر آپ نے ایکسل کے بارے میں جاننا ہو تو وہاں پر اگر کوئی ہائپر لنکس بنتا ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنے کی ورڈز میں اپنے کسی بھی ورڈ میں آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں کسی اور ویب سائٹ کا. انٹرنل لنکنگ کر سکتے ہیں. اسے ہم آرٹیکل میں انٹرنل لنکنگ کہتے ہیں. تو آپ جیسے ہی اس میں لنک پٹ کریں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس پر جب بھی آپ جائیں گے تو یہ ہاتھ کا نشان بنا دے گا اور آپ اس پر کلک کریں گے تو نیچے جو بھی لنک پٹ ہوگا وہ نیو ونڈو میں اوپن ہو جائے گا.